बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल करने के लिए गईं। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मतवज्जो है, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुमसे साथ अल्लाह के, अगर तू परहेज़गार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, तुझको पकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है, फ़रिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा, अल्लाह के करीबी बंदों में होगा, लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा, और पूरी उम्र वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे बेटा कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया, ना मैं बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे लिए बग़ैर बाप के बेटा देना आसान है। जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया। मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे लड़का हाँ कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह पैदा करता हूँ जो चाहता हूँ। जब वो किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो उसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को इस वक्त इतनी बड़ी बिशारत दी गई कि वो नबी होगा, नबी बनी इसराइल और तौरात और अंजीर का आलिम होगा, वो बड़े मौजज़ों वाला होगा। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया, और अल्लाह इसको किताब और हिकमत, तौरात और अंजील सिखाएगा, और वह रसूल होंगे नबी इसराइल की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्जिए के तमाम बिशारतों के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफौर हमल हुआ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहिबा जब आपस में मुलाकात करती तो ऐसा मालूम होता कि खाला का बच्चा का पेट यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बांजी के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है यानी सलाम करता है। यूसुफ नज्जार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वह बैतुल मक़दस में इबादत करता था और कभी कभी मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुँचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो इसने भी तहकीकात की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब वलादत का वक़्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इस के वाज़ह पर देखेगी तो तुझे और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। मरियम अलैहिस्सलाम बमा यूसुफ नज्जार बैतुल मक़दस से रवाना हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी राह पर थे। जब वो 2 फरसंग राह ख़त्म की तो बैतुल्लाह में पहुँचे। तफसीर हक़ानी है कि ये एक पुराना मकान था जिसमें खजूरों का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाया कर बग़ैर तकलीफ़ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि काश मैं इस हालत से पहले ही मर जाती। हक़ ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजल करम से वहीं इनके पाँव के नीचे एक पानी का चश्मा ज़ाहिर कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा, ए मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश्क दरख्त को सरसब्ज कर दिया है। अब तो खुरमे की शाख को हिला और वह तुझ पर ताज़ा खुरमे गिराएगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे ये बच्चा कहाँ से लाई तो मैं क्या जवाब दूँगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इसे इशारा कर देना कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है कि किसी बंदूनी आदम से बात नहीं करूँगी। ज़माने में खाने और पीने के अलावा बाकी बातों से रोज़ा होता है। जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया, मरियम अलैहिस्सलाम ने हमल उठा लिया और वो इसको लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द इसको खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। इसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती, वो बोली बसरी चीज़ हो जाती। फिर मरियम अलैहिस्सलाम को इसने नीचे से आवाज़ दी कि गमगीन ना हो, आपके रब ने आपके लिए नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया। आप खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाइए, इससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, बस खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो।
پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بیگم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہی۔ پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بیوی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام کیا تو نے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اسے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تم ہم سے تمسخر کر رہی ہو، ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہودی یہ معجزہ دیکھے تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ پھر ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو کہ بچہ گود میں ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معرف قرآن میں ہے کہ وقت خاندان کے لیے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملال کرنا شروع کیا تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پہ سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ ہوئی ہے، مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا تھا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نبوت اس وقت عطا کی گئی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اس وقت یقین کو عطائے نبوت کے ساتھ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا، مجھے رسالت کا ملنا، اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔